Hey guys, how's it going? Okay, I know I've been gone for like a month now. Apologies for that, but I'm back here with another video. Although this video I'm gonna be speaking in Indonesian, but no worries, I will put English subtitle right here and just click CC for English subtitles. Anyways, I'm gonna switch to Indonesia. Oke, jadi buat video kali ini aku bakal ngomongin kelanjutan tentang videoku yang sebelumnya, American Accent for Indonesian Speakers. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa lihat description box di bawah atau enggak somewhere in the suggested videos probably. Anyways, let's get started. Trik pertama adalah in between T's. In between T's ini adalah huruf T yang terletak di tengah-tengah sebuah kata. Nah, jadi misalnya kata-kata kayak city, or total, or metal, or pretty. Jadi kalau misalnya orang Indonesia itu, kalau misalnya mereka pronounce kata-kata ini tuh, it's going to sound a little bit like city, pretty, total, metal, kreatif. Kalau orang Indonesia itu T-nya tuh agak lebih hard ya. But in American accent, the T is more often than not pronounced quite softly that it sounds like a D. Like kayak huruf D gitu. So how do you achieve this kind of sound? Jadi kalau misalnya orang Indonesia itu biasanya kalau ngomong T-nya gitu tuh, T-nya mereka tuh lidahnya tuh agak gigit sedikit di antara dua gigi. Misalnya kayak metal, metal, or pretty, butter. Lihat kan lidahnya tuh agak keluar sedikit. Tapi kalau misalnya aksen Amerika itu lidahnya harus di belakang gigi. Misalnya kayak metal, total, battle, automatic. Lihat kan kalau lidah aku tuh nggak keluar gigi gitu loh, nggak metal, metal. You see that? But I mean like this rule has exceptions. Nggak semua kata yang ada T di tengah-tengahnya itu pronounced this way. Misalnya kayak attack, attend, attention. T-nya kan masih agak hard gitu ya. Jadi ya begitulah. Coba, we'll look at one sentence. Coba kalian perhatiin cara aku ngomong T-nya di aksen Amerika dan aksen Indonesia. The pretty girl from the city is singing metal songs and being dramatic. Kalau misalnya aku ngomong pakai logat Indonesia, the pretty girl from the city is singing metal songs and being dramatic. Kalian bisa lihat perbedaannya. Anyways, itu adalah tip nomor 1. Tip nomor 2 adalah kombinasi huruf T dan R. Nih, I've been kind of like watching the news lately and there's a lot of Trump and Trudeau going on. Nih, kalau misalnya yang aku notice itu, kalau orang Amerika tuh kalau ngomong TR tuh agak kayak true. You know, kayak ada slight CHR-nya gitu loh. Ini kayak true, or try, Trump, Trudeau. Tapi kalau saya Indonesia tuh ngomongnya tuh agak kayak ter gitu loh. Kayak agak di-roll gitu R-nya. Referring to my last video, Trump, Trudeau, trik, tragis gitu. Tapi jangan terlalu lebay kayak true atau try. Agak slight aja gitu CHR-nya kayak try, not try, like that. Nih, coba kita. I'm not entirely sure how you achieve this sound. And by the way, this tip is purely observational. Oke, ini cuman kayak aku denger aja sendiri gitu. Nih, aku bakal bacain kata lagi dalam aksen Indonesia dan aksen Amerika. It's true that Trump tries to drive a truck and Trudeau drives a tractor. Kalau saya pakai aksen Indonesia, it's true that Trump tries to drive a truck and Trudeau drives a tractor. Nanti kata, kalau misalnya lebay, ada kayak gini. It's true that Trump tries to drive a truck and Trudeau drive a tractor. But you get the difference, right? Tip ketiga dan yang terakhir adalah two-syllable word stresses. Nah, word stresses itu apa? Karena kalau misalnya ada kata yang berdua suku kata itu, pasti salah satu suku kata itu bakal di-pronounce-nya tuh agak tinggi gitu nadanya. Ada yang bernada tinggi dan ada yang bernada rendah. Misalnya nih ya, bedroom atau mirror, so, you're so ugly, itu adalah stress. Dan even though there's a lot of rules, ini generalnya. Misalnya kalau misalnya noun itu kata benda. Yang di stress itu adalah syllable pertama. Saya kayak bookshelf, mirror, shower, curtain, sofa. People don't say sofa, curtain, or bookshelf like that. People don't say this is my new bookshelf. Dan kalau misalnya adjective itu kayak ugly, pretty gitu, yang di stress juga sama kayak noun. Itu harus suku kata pertama yang di stressnya. Ugly, pretty. Oh, this bedroom is so ugly. Ugly, you know, like ugly. People don't say this bedroom is so ugly. That lady, noun, is so pretty. That lady is so pretty. Nah, itu adalah noun dan adjective. Nah, sejauh ini cuma itu aja yang aku pelajarin. Jadi,
If I learn anything more, I will share with you. Tapi buat sekarang itu aja. I hope itu ngebantu. Aku saranin aja kalau misalnya kalian sekarang lagi belajar bahasa Inggris dan pengen expand vocabulary, kalian juga pelajarin cara pronunciation yang bener gitu. So, yeah, I think that's it for this week. I think udah agak gelap nih kayaknya nih. Oke, jadi kalau misalnya kalian suka video aku, dan agak ngebantu sedikit, give it a thumbs up, you know. And also if you like my other videos dan konten aku in general, hit that subscribe button, you know, only if you want it though. And yeah, I think that's it for this week, and I will see you guys next time, and take it easy. Bye bye.